بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. جب بھی آپ سبق شروع کریں کہ یہ جو دعائیہ کلمات میں نے پڑھے ہیں اہتمام کیا کریں ان دعائیہ کلمات کا. جب بھی کوئی امتحان ہو، تقریر کرنی ہو، سبق شروع کروانا ہو. یہ ہمارے استاد سے مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج کل جنت البقیع میں مدفون ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انہوں نے یہ تلقین فرمائے تھے یہ دعائیں، تو اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. ویسے بھی ہمارے استاد شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اکثر فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں، چاہے جو بھی کام ہو، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کی طرف رجوع کریں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کرانے والی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، اور جس طریقے سے آپ مجھ سے راضی ہو سکتے ہیں اس کے مطابق اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما. تو الحمدللہ ذوی الفروز کی بحث ہماری چل رہی تھی. ذوی الفروز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ کل 12 ہے، 4 مرد اور 8 عورتیں. 4 مردوں کے احوال بھی ہم نے پڑھ لیے اور عورتوں کی بھی تقریباً 6 کے احوال پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم ماں اور جدہ کے احوال پڑھیں گے. اچھا، ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اخوات کی ہم نے بحث پڑھی، حقیقی بہنوں کی بھی بحث پڑھ لی، اور علاتی بہنوں کی بھی احوال ہم نے پڑھ لیے. آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اخت خیفیہ بھی ایک تھی، وہ کہاں غائب ہو گئی؟ وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا جب ہم مردوں کے احوال پڑھ رہے تھے، بتا دیا تھا کہ اخی خیفی ہی کے ساتھ اخت خیفیہ کے احوال بھی ہم نے پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو اولاد الام کہا جاتا تھا کیونکہ ان دونوں کے احوال ایک جیسے تھے، اس وجہ سے ایک ساتھ ذکر کر دیا، دوبارہ یہاں پہ ہم نے ذکر نہیں کیا. تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ والدہ کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے. تو یہ بھی انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف 3 احوال ہے. والدہ کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے، تو والدہ کے احوال بھی صرف 3 ہے، انتہائی آسان ہے. نمبر 1 سدس، والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا. اس کی 2 صورتیں ہیں. والدہ کو چھٹا حصہ کب ملے گا؟ نمبر 1 جب میت کی اولاد میں سے کوئی ایک ہو، اولاد میں سے کوئی بھی ایک ہو، چاہے بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی وغیرہ، ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو آنکھیں بند کر کے والدہ کو آپ نے کیا دینا ہے؟ چھٹا حصہ دینا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ 2 بھائی بہن ہو، بہن بھائیوں میں سے کیا ہو؟ 2 ہو یا 2 سے زیادہ. اب بہن بھائیوں کے ہم نے مختلف اقسام پڑھ لیے، ان میں کسی بھی قسم کے 2 بہن بھائی آ جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے والدہ کو چھٹا حصہ دے دینا ہے. تو والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا جب میت کی اولاد میں سے کوئی ایک ہو یا بہن بھائیوں میں سے کوئی سے 2 ہو، چاہے کسی بھی قسم کے ہو، علاتی بہن بھائی ہو، حقیقی بہن بھائی ہو، خیفی بہن بھائی ہو، ان میں سے بس صرف 2 آ جائے کسی بھی قسم کے تو والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2 والدہ کو ثلث الکل ملے گا. ثلث الکل سے مراد یہ مکمل مال کا 1/3، جتنا بھی مال چھوڑا ہے اس کا 1/3، 1/3 جو ہے وہ والدہ کو دیں گے. کب؟ جب یہ والدہ کے کل 3 احوال ہے، جب پہلی اور تیسری حالت نہ ہو، پہلی اور تیسری صورت نہ ہو تو ماں کو ثلث الکل ملے گا. ٹھیک ہے، اب تیسری صورت ہم پڑھیں گے. ثلث الکل کب ملے گا؟ جب پہلی صورت نہ ہو اور تیسری صورت نہ ہو تو ماں کو ثلث الکل ملے گا. ٹھیک ہے. اب یہ تیسری صورت کیا ہے؟ ثلث ما بقی. ثلث ما بقی یعنی جو مال باقی بچ جائے تو اس کے بعد اس کا جو ثلث بنتا ہے، 1/3 بنتا ہے، وہ دے دیں گے. ما بقی سے کیا مراد؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ
मियाँ बीवी में से जब एक का हिस्सा निकालेंगे, जो बाकी बच जाए तो उसका 1/3 माँ को मिलेगा। यानी सबसे पहले मियाँ बीवी में से किसी एक को उसका हिस्सा दे देंगे, जो माल बाकी बच जाएगा उसका जो तिहाई बनेगा उसको क्या कहेंगे? सुलुस मा बकी। ये मुकम्मल इबारत है, सुलुस मा बकिया बाद फर्ज़ अहदिज़ ज़ौजैन। अरबी इबारत में इसकी वजाहत कर लेंगे। ये कब है? जब माँ के साथ बाप हो, जब माँ के साथ बाप हो और ज़ौजैन में से कोई एक हो। सुलुस मा बकिया कब होगा? जब माँ के साथ बाप हो और ज़ौजैन में से कोई एक हो। जब माँ के साथ बाप आ जाए, जब माँ के साथ क्या आ जाए? बाप आ जाए, तो माँ और बाप को क्या कहते हैं? अबवैन भी कहते हैं, वालिदैन भी कहते हैं। ठीक है, अबवैन वाली अबवै ही कुरान मजीद में भी बार बार आया है, तो अबवैन से मुराद माँ और बाप है। ठीक है, यानी इसको आसानी के लिए इस तरह भी कह सकते हैं कि अबवैन आ जाए और ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी में से कोई एक आ जाए, तो इस सूरत में माँ को सुलुस मा बकिया मिलेगा। और ये तीसरी सूरत जो है ये सिर्फ 2 मसलों में है, इनके अलावा बकिया मसलों में ये सूरत नहीं पेश आएगी। ये 2 मसले कौन से हैं? नंबर 1 शोहर आ जाए और साथ में अबवैन यानी माँ और बाप आ जाए। नंबर 2 बीवी आ जाए और साथ में माँ और बाप आ जाए, तो इस सूरत में सुलुस मा बकिया मिलेगा। तो खुलासा के तौर पे दोबारा पढ़ लेते हैं कि वालिदा के कुल 3 अहवाल होंगे। जब भी हम मीरास का मसला हल करेंगे तो इन 3 सूरतों में से कोई एक सूरत हमें पेश आएगी, तो इसके मुताबिक हम उनका हिस्सा दे देंगे। अगर मैयत की औलाद में से कोई एक हो या 2 बहन भाइयों में से कोई एक हो, तो इस सूरत में माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। नंबर 2 माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा, यानी कुल माल का 1/3 मिलेगा जब पहली और तीसरी सूरत ना हो। और नंबर 3 वालिदा को सुलुस मा बकिया मिलेगा। सुलुस मा बकिया से मुराद ये कि मियाँ बीवी में से किसी एक का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बच जाए उसका 1/3 माँ को दे देंगे, इसको सुलुस मा बकिया कहते हैं। तो ये कब मिलता है? जब माँ के साथ बाप हो और ज़ौजैन में से कोई एक हो, और ये सिर्फ 2 मसलों में है। ठीक है, इसके अलावा बकिया मसाइल में सुलुस मा बकिया नहीं होगा। ठीक, अब मिसालों की तरफ जाते हैं। मिसाल नंबर 1 देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी वालिदा जिंदा है, माँ और बेटा मौजूद है। अभी हमने पढ़ा कि अगर वालिदा के साथ मैयत की औलाद में से कोई एक हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलता है, सुदुस मिलता है। इस वजह से 1/6 हमने माँ को दे दिया। मिसाल नंबर 1 बा को देखें। माँ मौजूद है और बेटी मौजूद है। अभी हमने पढ़ा कि अगर मैयत की औलाद में से कोई एक मौजूद हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलता है, सुदुस मिलता है। और बेटी के हम 3 अहवाल पढ़ चुके हैं, अगर एक हो तो निस्फ मिलता है। ठीक है, ये मिसाल नंबर अलिफ जीम को देखें। एक जीम को देखें, माँ है और 2 भाई है या 2 बहनें हैं या 1 भाई और 1 बहन है। मुख्तलिफ सूरतें हैं, 2 भाई हो, 2 बहनें हो या 1 भाई और 1 बहन हो, किसी भी किस्म के कोई भी सूरत हो, तो बाहर सूरत ये माँ को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। मिसाल नंबर 2 देखिए, माँ है और बाप मौजूद है। तो अभी हमने पढ़ा कि पहली और तीसरी सूरत ना हो। पहली सूरत से मुराद ये कि मैयत की औलाद भी ना हो और बहन भाइयों में से भी ना हो, तो ये पहली सूरत है। और तीसरी सूरत क्या है कि मियाँ बीवी में से कोई ना हो और बाप भी ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ बाप आया है, तो हमने पढ़ा सुलुसुल कुल मिलेगा। अगर ज़ौजैन होते तब ये सुलुसुल कुल ना मिलता। ठीक है, बाप के अहवाल हम पढ़ चुके हैं कि अगर मैयत की औलाद ना हो तो आसबा होता है। अब ये माँ मौजूद है, बाप मौजूद है और अहदुज़ ज़ौजैन में से ज़ौज मौजूद है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर बाप आ जाए माँ के साथ और ज़ौज भी हो तो माँ को सुलुस मा बकिया मिलता है। बाप के अहवाल हम पढ़ चुके हैं, मैयत की औलाद ना हो तो बाप आसबा होता है। और ज़ौज के अहवाल भी हमने पढ़े हैं, 2 अहवाल हैं, मैयत की औलाद ना हो तो निस्फ मिलता है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको निस्फ दे दिया। मिसाल नंबर 4 देखिए। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी माँ जिंदा है, बाप मौजूद है और बीवी मौजूद है।
तो माँ को सुलुस मा बकिया मिलेगा। क्यों? इस वजह से कि बाप भी मौजूद है और ज़ौजा भी मौजूद है, अहदुज़ ज़ौजैन में से ज़ौजा है, इस वजह से हमने सुलुस मा बकिया दे दिया। और बाप मैयत की औलाद नहीं है, इस वजह से बाप को आसबा बना देंगे। और ज़ौजा जो है ये मैयत की औलाद नहीं है, तो इस वजह से इसको रुबो मिलेगा, 1/4 मिलेगा। ठीक है, आगे इंशाल्लाह हम जब मसाइल हल करेंगे तो इसका मसला इस तरह हल होगा कि पहले ज़ौजा को हम इसका हिस्सा दे देंगे, जो माल बाकी बच जाएगा फिर उसका सुलुस जो है वो माँ को दे देंगे। इसी तरह पहले मिसाल नंबर 3 में ज़ौज को उसका हिस्सा दे देंगे, जो माल बाकी बच जाएगा उसका सुलुस जो है वो माँ को दे देंगे। और ठीक इस तरीके से इस मसले को हल करेंगे। अब ये अरबी में याद करने के लिए आसान ज़ाब्ता, वलिल उम्मी सलासतु अहवालिन, माँ के लिए 3 अहवाल है। नंबर 1 अस्सुदुसु इंदल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफल अविल इस्नैनि मिनल इख्वति वल अखवाति मिन अय्यि जिहतिन कानु। अस्सुदुसु इंदल वलद, ये माँ को सुदुस छठा हिस्सा मिलेगा, इंदल वलदी बेटा बेटी होने की सूरत में, यानी औलाद में से कोई एक हो, वलदिल इब्नी और इसी तरह पोता पोती में से कोई एक हो, इन सफल इसी तरह नीचे तक, यानी पड़ पोता पड़ पोती में से कोई एक हो, ये तो मैयत की औलाद में से कोई एक हो। ठीक है, अविल इस्नैनि मिनल इख्वती वल अखवात, या अविल इस्नैनि या 2 हो मिनल इख्वती वल अखवात, बहन भाइयों में से, मिन अय्यि जिहतिन कानु, वो बहन भाई किसी भी जिहत के हो, किसी भी किस्म के हो, चाहे अल्लाती हो, खैफी हो या हकीकी भाई हो। ठीक है, नंबर 2 सुलुसुल कुल इंद अदम हाउला, माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा इंद अदम हाउला, जब इनमें से कोई भी ना हो, इन सूरतों में से कोई भी ना हो तो क्या मिलेगा? सुलुसुल कुल माँ को मिल जाएगा। तो ये इंद अदम हाउला में पहली सूरत भी दाखिल है और तीसरी सूरत भी दाखिल है। नंबर 3 सुलुस मा बकिया बाद फर्ज अहद ज़ौजैन, माँ को सुलुस मा बकिया मिलेगा कब? नंबर 3 सुलुस मा बकिया बाद फर्ज अहद ज़ौजैन, सुलुस मा बकिया माँ को मिल जाएगा अहद ज़ौजैन को हिस्सा देने के बाद। फर्ज का मतलब है हिस्सा, अहद ज़ौजैन को उनका हिस्सा देने के बाद जो माल बाकी बच जाएगा उसका सुलुस माँ को मिल जाएगा। वज़ालिका फी मसअलतैन, और ये तीसरी सूरत जो है सिर्फ 2 मसलों में है, अज़्ज़ौजु अव अज़्ज़ौजतु मअल अबवैन, ज़ौज आ जाए अबवैन के साथ या ज़ौजा आ जाए अबवैन के साथ, शोहर आ जाए अबवैन के साथ या ज़ौजा आ जाए अबवैन के साथ। तो ये माँ के अहवाल जो है यही 3 है, इसके अलावा कोई और सूरत पेश नहीं आ सकती। जब भी आप मसला हल करेंगे इन 3 सूरतों में से कोई ना कोई एक सूरत होगी। ठीक है, तो इसके मुताबिक आपने मसला हल करना है। तो सबसे आखिर में ज़वील फुरूज में जद्दा सहीहा है, मुतलकन जद्दा नहीं बल्कि जद्दा सहीहा। तो जद्दा सहीहा दादी को भी कहते हैं और नानी को भी कहते हैं। तो दादी और नानी को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है ये देखेंगे। सबसे पहले हम जद्दा सहीहा की तारीफ देखेंगे कि जद्दा सहीहा कहते किसे हैं। तो जद्दा सहीहा से मुराद मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता ना हो, मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता ना हो। जैसे उम्मुल अब दादी को कहते हैं, ठीक है, उम्मुल उम नानी को कहते हैं। अब नानी का जब मैयत की तरफ हम निस्बत करते हैं तो दरमियान में दादा की निस्बत है नहीं बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह उम्मुल अब दादी की जब हम मैयत की तरफ निस्बत करते हैं तो दरमियान में बाप आता है, दादा आता ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे जद्द फासिद का तस्वुर ही नहीं है, ठीक है। जद्द फासिदा किसे कहते हैं? मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता हो। जद्द फासिद तारीफ हम पढ़ चुके हैं पहले दादा के अहवाल में, मैयत की तरफ निस्बत करने में मैयत की तरफ उसकी निस्बत करने में मुअन्नस का वास्ता आ जाए, ठीक है। जैसे नाना जो है वो जद्द फासिद था, क्यों? इस वजह से कि दरमियान में माँ का वास्ता था, तो मैयत यानी मुअन्नस का वास्ता था, इस वजह से उसको जद्द फासिद हमने कहा था। तो जद्द फासिदा किसे कहते हैं? मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता हो, यानी दरमियान में जद्द फासिद आ जाए। जैसे उम्म अबिल उम नाना की माँ,
ठीक, नाना की माँ क्या है, जद्दा फासिदा है। क्यों, मैयत की तरफ जब नाना की माँ की निस्बत करते हैं तो दरमियान में नाना आता है और नाना जो है वो जद्द फासिद है। ठीक है, तो मैं पहले शुरू में भी बता चुका हूं कि यहाँ पे जो हम अहवाल पढ़ रहे हैं ये जद्द सहिया के पढ़ेंगे, जद्द फासिदा के अहवाल ज़वील अरहाम में आएंगे। ठीक, तो जद्दा के जो अहवाल है ये भी दो अहवाल है, सिर्फ दो अहवाल है। नंबर एक, जद्दा को छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा, चाहे ये एक हो या एक से ज्यादा हो, बाप की तरफ से हो यानी दादी हो या माँ की तरफ से हो नानी। दादी को अबवी कहते हैं, नानी को उमवी कहते हैं। ठीक है, माँ की जानिब से जो है, ठीक है, या इसको पादरी और मादरी भी कहते हैं फारसी जुबान में। इसी तरह नंबर दो, ये महजूब होंगे, महरूम होंगे, दादियाँ क्या हो जाएंगी, महरूम हो जाएंगी, विरासत में इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। चंद सूरतें हैं इनकी। नंबर एक, माँ के जरिए, जब माँ आ जाए और दादी आ जाए या नानी आ जाए तो इसके जरिए तमाम जद्दात महरूम हो जाएंगे। माँ के जरिए तमाम जद्दात क्या हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे, चाहे दादियाँ हो या नानियाँ। नंबर दो, बाप के जरिए सिर्फ अबवी यानी दादी महरूम हो जाएंगे। बाप के जरिए सिर्फ अबवी जो है, बाप यानी दादी जो है वो महरूम होगी, दादियाँ महरूम होंगी। ठीक है, उमवी यानी नानी जो है वो बाप के जरिए महरूम नहीं होगी। इसी तरह दादा के जरिए सिर्फ वो जद्दा महरूम होगी जो दादा ही के वास्ते से हो। दादा के जरिए सिर्फ वो जद्दा महरूम होगी जो दादा के वास्ते से हो। जैसे दादा की माँ जो है, दादा की जो माँ है, क्योंकि ये दादा के वास्ते से है, इस वजह से दादा की माँ, दादा आ जाए और दादा की माँ आ जाए किसी मसले में तो दादा की माँ जो है महरूम हो जाएगी दादा की वजह से। ठीक है, अलबत्ता दादा के जरिए दादी महरूम नहीं होगी। अभी हमने पढ़ा कि बाप के जरिए दादी महरूम होगी, लेकिन दादा के जरिए से दादी महरूम नहीं होगी, क्योंकि दादी तो दादा की बीवी है। ठीक है, और दादी जो है दादा के जरिए से जद्दा नहीं बनती। मैंने शुरू में बताया था दादा और बाप में फर्क है कुछ मसाइल में, तो उनमें से एक मसला ये भी है। दो मसाइल कल बताए थे, एक मसला ये हो गया, तीन हो गए कि बाप के जरिए दादी महरूम होती है लेकिन दादा के जरिए से दादी महरूम नहीं होती। नंबर तीन, करीबी जद्दा दूर वाली जद्दा को महरूम कर देगी, यानी एक दादी है और एक पर दादी है तो दादी जो है पर दादी को महरूम कर देगी। इसी तरह एक नानी है और एक पर नानी है तो नानी जो है पर नानी को महरूम कर देगी। मिसालों से समझते हैं। मिसाल नंबर एक देखें, उम्मुल अब यानी बाप की माँ, दादी को कहते हैं। उम्मुल अब किसको कहते हैं, दादी को। अब बाप को कहते हैं उम माँ, बाप की माँ दादी, तो इसको छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, 1/6। मिसाल नंबर दो देखे, उम है, ये जी उम है माँ, और उम्मुल अब दादी है, और उम्मुल उम नानी मौजूद है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी वालदा भी जिंदा है, दादी भी जिंदा है, नानी भी जिंदा है। तो अभी हमने पढ़ा कि माँ के जरिए से तमाम दादियाँ और नानियाँ महरूम होगी, तो माँ को क्या मिल जाएगा, सुलुसुल कुल मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, इस वजह से कि मैयत की औलाद भी नहीं है, बहन भाइयों में से भी कोई एक नहीं, यानी पहली सूरत नहीं। इसी तरह दूसरी सूरत भी नहीं है कि अहदुज़्ज़ौजैन हो या बाप हो, तो इस वजह से दूसरी सूरत होगी, माँ को सुलुसुल कुल मिलेगा। और दादी और नानी जो है महजूब हो जाएंगी, महरूम हो जाएंगी। नंबर तीन, एक शख्स का इंतकाल हुआ, दादी मौजूद है, दादी की माँ मौजूद है यानी पर दादी, नानी की माँ मौजूद है। अभी हमने पढ़ा कि करीब वाली दादी जो है वो बाईद वाली, दूर वाली को महरूम कर देगी। दादी जो है पर दादी और पर नानी को महरूम कर देगी। तो और ये दादी की माँ जो है ये अबवी है, और नानी की माँ जो है इसको उमवी कहते हैं। ठीक है, तो दादी को क्या मिल जाएगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा, और पर दादी जो है ये महरूम हो जाएगी, पर नानी भी क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी।
یہ بعض اختصار کے لیے محجوب کی جگہ میم بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال نمبر 4 دیکھیں، ام الام نانی ہے، اسی طرح دادی کی ماں یعنی پر دادی ہے، نانی کی ماں پر نانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دادی کی ماں جو ہے یہ ابوی ہے، باپ کی جانب سے جدہ ہے، اور نانی کی ماں اموی ہے یعنی ماں کی جانب سے ہے یہ، تو نانی کو چھٹا حصہ ملے گا، اور ابوی اور اموی یہ کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے، کیونکہ نانی قریب والی ہے اور پر نانی اور پر دادی جو ہے وہ دور والی ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ قریب والی کے ذریعے سے دور والی محروم ہو جائیں گے۔ اب یہ عربی میں یاد کرنے کے لیے آسان ضابطہ، ولی جدت صحیحتی، جدہ صحیحہ کے لیے السدس چھٹا حصہ ملے گا، واحدتن کانت او اکثر، یہ جدہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، واحدتن کانت او اکثر ایک ہو یا ایک سے زیادہ۔ نمبر 2، ویسقطن کلہن بالام، ویسقطن اور ساقط ہو جائیں گی، کلہن یہ تمام جدات یعنی دادی اور نانی، بالام ماں کے ذریعے، والابویات بالابی اور ابویات جو ہے یعنی دادی جو ہے باپ کے ذریعے جو دادیاں ہیں وہ بالابی باپ کے ذریعے محروم ہو جائیں گی، وکذالک بالجد اسی طرح ابویات جو ہے ابوی دادیاں جو ہے وہ جد یعنی دادا کے ذریعے سے محروم ہوں گی، الا ام الابی مگر ام الاب یعنی دادی دادا کے ذریعے سے محروم نہیں ہوگی، اور یہ وہی مسئلہ ہے جن میں باپ اور دادا میں فرق ہے۔ نمبر 3، والقربہ تحجب البعد، قریب والی دادی جو ہے بعید والی دادی کو کیا کر دے گی، محروم کر دے گی۔ آگے یہ فرمایا ولا عبرۃ للجہاد وعلیہ الفتوی، یہ دادیوں میں یا نانیوں میں جہاد کا اعتبار نہیں ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ جہاد سے مراد یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ کسی شخص کے یعنی میت کی دادی بھی بن رہی ہے اور نانی بھی بن رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے دادی ہے اور ایک اعتبار سے وہ دادی ہے، تو یہ دو جہاد سے اس کی دادی بن گئی، نانی ہونے کی حیثیت سے بھی اور دادی ہونے کی حیثیت سے بھی، جبکہ ایک دوسری خاتون ہے وہ صرف اس کی دادی بن رہی ہے، وہ صرف ایک جہت سے۔ تو اب یہ جو دو جہت سے بن رہی ہے اور وہ دوسری جو ہے ایک جہت سے، ان میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا، دونوں کو برابر حصہ ملے گا، کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں ولا عبرۃ للجہاد، جہاد کا اعتبار نہیں ہوگا اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ذوی الفروض جو ہے وہ مکمل ہو گئے، ذوی الفروض کے جو احوال تھے ہمارے مکمل ہو گئے۔ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ یہ ذوی الفروض کے احوال زبانی ازبر یاد کریں، کوئی بھی مشکل پیش آئے تو وہ مجھ سے پوچھیں، ان کو بار بار دہرائیں۔ آج رات کو میں کوشش کروں گا ایک سوالیہ پرچہ بناؤں یہ ذوی الفروض کے احوال سے متعلق، اور میں صبح گروپ میں شیئر کر دوں گا، آپ سب نے اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ سب نے اس کو حل کرنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کتنے آپ کو یاد ہو گئے، کتنے یاد نہ ہوئے، اور آپ یاد کر سکیں۔ ٹائم ہمارا ہو گیا، ویسے میرا ارادہ آج یہ بھی تھا کہ ہم عصبات بھی پڑھ لیتے، تو عصبات انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ عصبات بھی کوئی مشکل نہیں ہے، عصبات کل 12 ہے، مختصراً بتا دیتا ہوں تاکہ کل ذہنی طور پہ آپ تیار رہیں۔ پہلے 2 قسمیں ہیں، عصبہ نسبی اور سببی، پھر نسبی کی 3 قسمیں ہیں، بنفسہ بغیرہ مع غیرہ، بنفسہ پھر 4 ہے، جزء المیت، اصل المیت، جزء ابیہ، جزء جدہ، بغیرہ بھی 4 ہے، اخت اعیانی، اخت علاتی، بنت اور بنت لبن، اسی طرح مع غیرہ 2 ہے، اخت اعیانی اور اخت علاتی، اور عصبہ سببی 2 ہے، مولا العتاقہ ثم عصبتہ الذکور۔ یہ عصبات کی بحث 2 منٹ میں آپ کو سنا دی، کل انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیں گے آسان زبان میں۔ تو اسی طرح اب آپ ذوی الفروض کے احوال کو ازبر زبانی یاد کریں، اس کو بار بار دہرائیں، کیونکہ اگر ذوی الفروض آپ کو یاد ہے اور رسا کی پہچان آپ کو ہے تو آپ مسائل خود بخود حل کر سکیں گے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ حل نہیں کر سکیں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا
کہ جب بھی کوئی بندہ مرتا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک صورت پیش آتی ہے، یا تو اس کی بہنیں ہوں گی، یا اس کی ماں ہوگی، دادی ہوگی، بیٹی ہوگی، پوتی ہوگی، بھائی ہوگا، یا اس کی بیوی ہوگی، باپ ہوگا، دادا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں بنتی۔ ابھی کچھ ہم پڑھیں گے آگے، عصبات بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ذوی الارحام بھی، تو ان کے علاوہ کوئی اور صورت بنتی نہیں ہے۔ زیادہ تر چونکہ ذوی الفروض اور عصبات کی مسائل آتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کو یاد کریں۔